ассалому алайкум дӯстон, мардум, тамошобинои муҳтарам, обуначиҳои канали Саудо ТВ. Имрӯз 1 март якта чоретажа наворотон мекунем бачаҳо. Чоретажа нигоҳ кунед, нархи зурай. 1 марти 2026 сол мо дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем бачаҳо азиз. Ҷамоати Раҷаб Исмоил, деҳаи Хоҷабойқил. Номи пешинаш чи ака? Номи пешинаш Хоҷабойқили ҳозира, мисол пешина чи? Байни Саудо ҷумҳурӣ. Фаҳмо. Ай ҳамиҷа ба ҳамун сентри Ваҳдата чанд километр роҳ? 3 километр бачаҳо. Ай ҳамиҷа ба Ваҳдата. Хай раҳ аст, валта нишонтон метем бо. Хоб ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоил, деҳаи Ситораи Сурх бачаҳо диден? Деҳаи Ситораи Сурх ина. Анами хонаро наворотон мекунам. Хона просто дӯстон бо тамоми санъат шай. шумо навора тамошо кунед, худо хоҳад навори беҳтарин хона маъқултон мешава ҳама тарафа. Ина дӯстон, ина растаи бо бачаҳо. Ина дӯстони гиромӣ, ҳавлӣ медироем тамошо кунед. Акай дарвоза чанд ба чанда? 470 беғайр зи дарчаш. Ҳамаш 470 мешава. Дарчаш. Иҷа чанда? 120 470. Хулоса ки 590 мешава. Дарвозаи 590 бача азиз, нигоҳ кунед. Ин ҳолат. Калодес атокча. Бародари азиз, ами навора шумо фақат сабр карда тамошо кунед. Ма тамоми нозукиёш қати мефаҳмонам, хонара нишонтон метам. Баъде ки маъқул шид, баъд занг зад бигиренаш. Ин хонара хонаи орзуҳо меган дӯстон. Ин хона хонаи орзуҳо ай. ҳама тараф. Ака мо мефаҳмонем фони. Подписчикоро хушо нишон метем хонара. Беягон камуди иншалло. Лайкотон гузорен дар канали мо ҳозир подписаться кунед бачаҳо. Агар хоҳем хеле хонаҳои арзон бисёр шава, фақат лайк, поделиться ва подписаться бача азиз. Ин машина фурӯшӣ буд? Комша фурӯшӣ монда буд. Хоб, оид ин машина хай бо чахчах мекунем бача азиз. Нигоҳ кунед да. Нам машинам савдо мешава, хай оид ам машинам, ҳамин номерои соҳибхона қа чахчах кунем. Хоб, нигоҳ кунед бача азиз. Тагш подвал, 1 этаж, 2 этаж. Хоб, общий 2 этаж, поён подвал 3 этаж, болош хай мансард мешава ка? Мансард қати 4 та мешава. Хай криша хулоса. Ҳавлира нишон тем, баъд хонаҳоро дӯстон азиз. Иҷа таги дарвоза, айна. Ҳамин ҳолат кардаган. Карават падарка, кадомитон мегирин. Рушутка кардаги. 4 тараф маҳкам кардаги ай. Дидесем бача азиз, 4 тараф маҳкам. Иҷа мешава якмаш. Ина, ҳамин ҳолат. Дӯстон, бания. Инами бания ай. Банияи фасон. Дар иҷа чӣ боша? Тандурхона дӯстон азиз. Ина. Тандурхона. Дар дохилиш мешавад тапакхона. Тиреза. тарафи сеюм мерем дӯстон азиз. Иҷа пони рӯшатка кардагиай. Дарах ҳавли ҳамвор. Замин қувваи хуб дора барои агародкорӣ. Иҷаш дӯстон ҳоҷатхона. Дутта. Десте? Ина ҳоҷатхонаш. Иҷаш мешавад дӯстон азиз. Кумурхона мегена. Хулоса ки аловхона дӯстон. Ина аловхона. Ана ҳамин ҳолат. Аловхонаи мо. Хоб. Инами ҳолат дӯстон азиз. навора ай ки ҷо шурӯъ кунем бо даншӣ.
این طرف دوستان پشتی خانه را بینیم. بعد اینجا میریم همین تمید رویم. اینا دوستان عزیز نویس دیدین؟ اینا گیردش خان نی نویس کردگی ای اونجا بولی سینساسوی پرده اوز ایتان شدیم با اینجا دوستان پدوال. اینجا پدوال های شد که سینسا داری گلاونی. اینا دوستان عزیز پدوال کلیدورش یک تا دو تا سه تا تقسیم شوه. ای جمعیم نگاه کنیم باردارو آزاد به حضور مقصد سر نمیرسه. اینا کارتشکو تیریزه برای بیرون ای پدوال. دو تا تیریزه داره. خانه آرزوها را بگیرینش. اینجا چی باشه؟ دویم خانه چه؟ اینا دوستان اینمی حالت پدوالا بینید چه خیلی فسان استیشکا. اینجا باشه سیمش. سیم خانه پدوال دوستان. خیلی کردگی تیار مقصد آرد میمونین، گندم میمونین، روغن میمونین، یگان شکر میمونین، یک چیزتون بانکو را میگذارین استیلیاج میگنم. خیلی کردگی ده تا تیریزه داره دوستان عزیز. اینا همین حالت. انا که ای همینجا دوستان میتونین شما میتونین دویم اتاج بروین. مقصد یکم اتاج بروین. اینا اوزا اینجا نشان تو میتونم ای پرا بو. ایتر راه هسته برای یکم اتاج برامدن راه کردگن. اینجا میبروین نشان بدیم. اینجا خیلیش. اینا دوستان رفتی تماشای نوار لایکا خطی پدیرش کنین. فقط همی دستگیری شوه انشالله نوارو میشوه خلاصه. اینجا چی بود که تا میمون خانه بود؟ یک خانه خشوخه ها؟ هم میمون خانه نشون تیم. میمون خانه نشون تیم که بعد اس خانه دیگه دبره. اینا دوستان همین را دیده سن چه خیلی اینا نویسی بهترین برادر عزیز. اینا میمون خانه. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه خانه را بینیم. دوستان از نگاه کنیم. ابوی این شکتر ابوی چه خیلی خوصه یا کنده برادر عزیز. اینا لینونی تختو اینا بلو را نگاه کنیم بچه ها. میگه همی تختای را ایراسی آوردیم. میگه ایراسی آوردیم. اینم خیلیش کدیم خلاصه. اینا دوستان عزیز اینا خانم چهر از مهمان خانه بچه ها ایسا آمدیم. میشه راه هسته اینجا میشه ها یکم اتاج باد. دیده سین راه ها اینجا راه ایتام بوده گردر از ایتام راه هسته. اینا ایتا راه بود. آن اینجا دوستان میشه یکم اتاجی مو یکم اتاج. فکر میکنم که همی چیز شما دا دولگا میباره برده. دول میباره تختو همش رسیز که لک کردگی فسان خشرو. اینا همی پیچکه را دیدین دوستان. همی پیچکه ولی با دیم اتاج نشون میتین. با تو تای غاز بردگی مقصد دیم اتاج بلورا گرم میکنه ولی نشون تو میتین. با اینا دوستان اینا دیم خونه. تلویزور کاندیسیونر اینا می حالت تیریزه و تیریزه چیش محکم میشه دوستان. اینا پایین میشه و بالا میشه و بالاش میکنه. این بود دویم خانه دوستان. دویم خانه بود. اکا استو ای شیفانر باشه چی باشه؟ ای را هایی که بینم شیفانر رولیکی هایی که نه پتپسچه ما تماشا کنه. اینا برادر عزیز چقدر مهنت کردیم. محکم مهنت کرد. اینجا کورپاچو
خلاصه چیز چرا میپرتیم بچه‌ها نیزابند نمیشود. دیدین چیزی هست در نوار نشان دادیم، مقصد حاجت به بهوده زنگ زن نشود دوستان. چیزی هست همش میفهمونیم. یک تا بود، دو خانه بود، انا اینجا خانه سوم دوستان. خانه سوم. خیلی که بعضی خانه دا مقصد میبینیم ابوی کردگی ابوی را گودکو یک سال دو سال جزیرش میکنن یکی تخته دوستان و پیتا جزیر نمیشه. همین چیزی میبینین راسیسی که دوستان ببینین، حتی همیشه هم راسیسی دادن اینا. اون آدمی که هوسمندن سوم دارن اینا آشتان شوه بگیرینش برادر عزیز. سه خانه در یکم اتاج اینجا میشه دوستان عزیز. خب حجت خانه شامجا بود؟ نه حجت خانه اصلا نشون میدیم ها. اینجا بانیا فقط دوستان در یکم اتاج بانیا. ماشین جمعشوی آواز کار کسی ها؟ نه آو دوستان عزیز. اینا آو موتور آها işte diskalitre اینا دوستان عزیز. ama şura اینا مسئله بانیاش برادر گرامی. اینجا که آواتون 24 ساعته ها؟ bu buşki de tona doğru. ها Zadegen bir soğuk ha. Şey de tona. Bu bir şey başa 24 saat cevap doğru. Bu oldu. باش کافکا میکنین ها؟ O başlıyor. Başlıyor 24 saat. همین شکایی که تخته که آهانه Tahta. تختگی زده نه یورا؟ O bir tona bulur tahta zayıf. توش تخته ها؟ O. دوستان لسنسای تختگی. اینا دوستان عزیز اینجا با تیریزه داره. شما تماشا کنید فقط برادر عزیز. انا مرحمت خانه انسان اینجا با کلیدار. در اینجا با سه خانه تقسیم میشه که یک خانه، دو خانه، سه خانه. خانه یک دوستان عزیز. شما در پایان فهموندم یکم اتاج کی پیچکا انامی توتای پیچکا بچه‌ها عزیز دیم اتاج اومد غوض شد. وقتی که علاوه میکنیم همین خانه پانی گرم میشه دوستان میدونین. خیلی شرایطم خلاصه هستای. اینا مرحمت. تریزا پریاما رو بیارم نخمه همسه این همی حالات کردین شا اینجا را کچی کردن خیلی کفیل کردن که اینه گرمی بدای نسوزا دوستانی ها همین راست شد گیرتا گیده همین با تمامی صنعتش دیزاین خوب قطعی پرویکتی بهترین. اینجا دوستان پنجم خانه میشه. سه خانه این چهارم خانه بود، اینجاش پنجم خانه، اینجا ششم. دوستان عزیز خانه همش کلان دوستان. همین 6 با 3 4 با 5 6 با 4 هر خیلی خلاصه. اینا تختاش ببینین، پلنتوس را ببینین. اینا دوستان عزیز اینا алло خونه را امو دو تا شمس میبراید دوستان عزیز. اگر تیما خب درجه چی باشه؟ خانه ششم. اینا دوستان عزیز خانه فروشی ششم. اینا مرحمت. چیزی که هست رو تماشا کنین. یگان جای نفهم باشه اگر ویدیو نوار پفتور کرده تماشا کنین دوستان. همشه اینا فهموندیم، اینا نشانتون دادیم. اینا تریزه خلاصه.
поён мерем дар бораи мактаби масҷиди Садиқ баёш маълумот метем. Як чига монда ака. Ҳами инами чи ака? Инамира ма ҳайрон шудам чиста. Куя нишон тен чи боша и? Тамошо кунем ку чи боша. И барои мансард баромадан ака? Сиргай. Сартен. Эҳе, ана дӯстон. Ана шароит, мана шароит. Ина болошта барои намешкана ака? Буроин ку. Ина бародарои азиз. Акау боло чанга кишод боша бе, нима я баром нишон метон ку. Ку як болора нишон тем, баъд ку поён мефроем. Бисмиллаҳир. Хулоса дӯстон, чердакам калон ай. Ай торик будастай. Тамом ака, ира баъд маҳкам мекунем. Ами ай ҳамиҷа ака мактабтон чанд қа дурай? Мактабу амия 400 метр гӯйда. 400 метр мактаб дурай. Масҷид чанд қа дурай? Чанд масҷид дурай ака ҳамиҷа? Масҷид дета байн ду масҷиди. Ду масҷида байниш ака. Аммо масҷиди панҷбахтаи ҷамъахонӣ дорен? Ҷамъахонӣ О, ҳастай. 1 километр устар ҷамъахонӣ дорем. Хоб, ҳар доштан ҷамъахонӣ як ягонаш панҷбахтаи холиай. Аҳа. Баъд ака масъалаи беморхона, аптекаш чакиҷо боша? Ё ҳастай? Хона дорем. Дута аптека ҳастай, а? О, наздики монда дета духтурхона дорем. Ду духтурхона, ду аптека. Мағоза дора ака иҷа? Мағоза бор, гашта мағоза. Як гала мағоза, а хулоса. Хоб, нархи хона чанд сум ака? Нархи хона? 1,450,000 сомонӣ дӯстон. 1,450,000 сомон худо хоҳад бо муомила карда мешавад. Агар ки аз номи канали мо занг зан ака. Хеле варианти чӣ дорен ака? Кредит. Нестай, кредит вариант нестай, а? Алиши вариант нестай. Суми нақд. Киҷода боша хона алиш мекунед? Домои нав, болои сумта на? 1,450,000 сомон. Хонатон ахай дӯстон мебина, алиши вариант фақат дар ҳамин баъдтан боша, дом боша. Ина мошин ака чанд сомон мошин шояд боша мошин харом? 10800, а? 60000 сомон? Маҳкам кен ака. Як сола ҳуҷҷат дора, а? Асраҷи Хечибек дӯстон азиз. Хай кадом метавонад дар кора иоид ин масъала занг бизанед дӯстон пурсон шен. Када сум дар кор савол. Як чор тримпорта, а? Як чор сепи дӯстон азиз. Европа дар кор. Фаҳмидам. Хоб, ина 91. Навора ҷамъбаст мекунем ака. Хулоса ки фақат конкретни харидори занг зана. Иншоалло айни мо занг зана чанд қарзо мекунем примерно. Я мекунем, савдо меша хулоса. Зинда бошем бачаҳо азиз. Раҳмат ки моро тамошо мекунен. Числаи 1 марти 2026 буд. Агар ки дӯстон ами навор маъқул шид, шояд маъқул шид, шояд нашид. Агар хоҳиш дастгирии моро дорен, ами навор да як лайк бонен, ами канал да подписаться кунен. Хона чӣ хеле бачаҳо азиз? Хона чӣ хеле маъқултон шид ё ки нашид? хитон медонен ки ами чӣ хел мақсад расход кардагаан хонада. хитон шоҳид шуден, тамошо карден ки хона кадом ҳолат чӣ хел буд. 1,450,000 сомон. Хона ба нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай дӯстон? ҳамешам комментария кунен, иҷозатон мекунем. Рақамҳои худам мегузорам. Чизе ки дорем барои реклама ё равон мекунен ё ки худам миём хонаҳотонро навор мекунам. дар ҳамин ватсапи ма рӯи экранатондай муроҷиат кунед. худо хоҳад омада ай пеш хонатонро навор мекунем. Зинда бошем бачаҳо, раҳмат ки моро тамошо мекунем.